अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमनास फूड। आज आमनास फूड में हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव। चिकन पुलाव की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। चिकन पुलाव की मैं आज बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चिकन पुलाव के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया है तकरीबन आधा किलो चिकन, और यहाँ पे मैंने लिया है 2 दरमियानी प्याज, और यहाँ पे मेरे पास हैं 2 दरमियाने टमाटर। यहाँ पे मैंने 4 से 5 जो है वो हरी मिर्चें ले ली हैं। नमक ले लिया है हस्बे जायका। 1 टीस्पून मैंने जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च ले लिया है। हाफ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला ले लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी ले ली है। 1 टीस्पून साबुत धनिया जो मैंने थोड़ा सा क्रश किया हुआ है, और 1 टीस्पून ही मेरे पास है ज़ीरा। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने लिए हैं 2 गिलास चावल, इनको मैं भिगो के रख दूँगी। ठीक है, तो पुलाव बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो चावल भिगो के रख लिए हैं। अगर आपके पुराने चावल हैं तो आप उन्हें सबसे पहले भिगो लें, लेकिन अगर आप न्यू चावल यूज़ कर रहे हैं, जो नए चावल होते हैं, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो उनको आपने पहले नहीं भिगोना। उनको आपने जब आपने चावलों को पानी में डालना होगा तो आपने उससे ऑलमोस्ट 5 या 4 मिनट पहले भिगोना है, अगर आप नए चावल यूज़ कर रहे हैं, वरना आपके चावल जो हैं वो डिले हो जाएंगे। तो अगर आप पुराने चावल यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको सबसे पहले भिगो के रखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो अपने प्याज फ्राई कर लेंगे। उसके लिए हम जो है वो ऑयल लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे अपनी प्याज। प्याज़ों को हमने अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करना है। पुलाव का जो कलर है वो प्याज़ों की वजह से आता है, तो प्याज़ों को जो है वो हम फ्राई करेंगे, और जब वो ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें पानी डालेंगे ताकि जो है या प्याज़ों का कलर निकले। अगर आप जो है वो प्याज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है वो प्याज कम ब्राउन करेंगे ताकि जो है वो कलर मेंटेन हो जाए। लेकिन अगर आप प्याज कम यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप उन्हें जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करें। आपने उन्हें ब्लैक नहीं करना, काला नहीं करना, जलाना नहीं है, आपने बस उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करना है ताकि उसका कलर जो है वो मैनेज हो जाए। जब वो कलर निकले तो वो प्रॉपर कलर निकले। तो अब हम इसे जो है वो ब्राउन करते हैं। ये देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो गया। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। हमने इसमें जो है वो 1 गिलास पानी भर के डालना है। हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और उसे अच्छे तरीके से जो है वो हम मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और हरी मिर्ची डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे। अब हम इसको कवर करके गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट हम गोश्त को हल्की आंच पे गलने के लिए रखेंगे और साथ हम बीच में चेक करते रहेंगे। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे 4 गिलास पानी। पुलाव के पानी का सिस्टम ये होता है कि अगर आप 1 गिलास चावल यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। तो इसलिए मैं जो हूँ वो 2 गिलास चावल यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसमें डालूँगी 4 गिलास पानी। अब हम इसको जो है वो मिक्स करेंगे और हम अपनी आंच को जो है वो तेज़ कर लेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे और आंच को ज़्यादा कर लेंगे। पुलाव जब भी आप पकाएं तो इस तरह पानी, चावलों के लिए पानी डालने के बाद आप एक दफ़ा इसको लाजमी जो है वो चख लें। अगर आपका नमक थोड़ा सा ज़्यादा है या कम है तो उसका आइडिया आपको हो जाएगा, और अगर आपका नमक कम होगा तो आप उसमें थोड़ा सा अपने हस्बे जायका जो है वो डाल लें। पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें जो है वो चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद हम आंच थोड़ी हल्की कर लेंगे। मीडियम लो फ्लेम में अब हम जो है वो चावलों को पकाएंगे। साथ साथ आप चावलों को चेक करते रहेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो कच्चे हैं। ये देखें, जब चावल आपको इस तरह नज़र आना स्टार्ट हो जाए तो आप इनको दोबारा चेक करें। मेरे चावल अभी भी कच्चे हैं,
تو میں آنچ کو سلو کر کے اس کو جو ہے وہ کور کر دوں گی. جو بگنرس ہوتے ہیں نا، جب وہ پلاؤ بنا رہے ہو تو انہیں چاہیے کہ جب وہ چاول ڈال دیں کہ تو اس کے پاس کھڑے ہو کے چاولوں کو پکائیں. یہ دیکھیں پانی ہمارا جو ہے وہ آلموسٹ ڈرائی ہو گیا، تھوڑا سا ہی پانی رہ گیا اور چاول ابھی بھی نہیں پکے. ہم انہیں دوبارہ کور کر کے رکھ دیں گے. چاول ہمارے آلموسٹ ریڈی ہیں. اب ہم انہیں جو ہے وہ دم پہ رکھیں گے. پلاؤ کا دم لگانے کا آج ہم ایک یونیک طریقہ لائے ہیں، کیونکہ ہمارے پلاؤ میں ابھی تھوڑی سی کنی ہے. ٹیپیکل طریقہ تو یہی ہے کہ لوگ جو ہے اگر ان کے چاولوں میں تھوڑی سی کنی رہ جائے تو وہ دم لگاتے ہوئے ایک کپڑا لیتے ہیں اور اس کو گیلا کر کے تو وہ اوپر رکھ کے پھر دم لگاتے ہیں. لیکن آج ہم ایک یونیک وے لائے ہیں. تو ہم ایک شاپر لیں گے صاف ستھرا سا، اس کو ہم نے گیلا کیا اور اس کو ہم جو ہے وہ اس طرح سارے چاولوں کو اس کے اندر کور کر دیں گے. اس طرح کر کے ہم جو ہے وہ اس کا دم دیں گے. آلموسٹ 5 سے 7 منٹ کا ہم دم دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے چاول چیک کریں گے. اس طرح دم دینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے چاولوں میں جو کنی ہوتی ہے یا آپ کے چاولوں میں جو کچا پن ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. آپ کے چاول کھلے کھلے سے بنتے ہیں اور آپ کے چاول جو ہیں وہ ڈھیلے نہیں ہوتے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کپڑے کا بھی گیلا کر کے جو ہم دم لگاتے ہیں اس سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی جو ہوتا ہے وہ چاول کچے رہ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اس طرح جو ہے وہ دم دیں گے، اس طرح شاپر کو گیلا کر کے، آپ نے صاف ستھرا شاپر لینا، یہ نہیں کہ آپ گندا شاپر لیں آپ اس سے دم دے رہے ہیں. آپ نے ایک صاف ستھرا شاپر لینا، آپ اسے کاٹ لیں، آپ نے اس کو گیلا کرنا اچھے طریقے سے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس طرح سارے چاولوں کو کور کر لینا اور اس کے بعد ہم اس کو دم دے دیں گے. اس کو 5 سے 7 منٹ کے بعد چیک کریں گے اور دیکھیے گا ہمارے چاول جو ہے وہ کس طرح کھلے کھلے سے ریڈی ہو جائیں گے. جی تو 5 سے 7 منٹ جو ہے وہ ہم نے اپنے پلاؤ کا دم دے دیا ہے. اب ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کو دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ چاول جو ہیں وہ کتنے کھلے کھلے سے ہیں اور چاول بالکل جو ہیں وہ پکے ہوئے ہیں. اس ٹائم دیکھیں جی چاول ہمارے بالکل ریڈی ہیں. ہم نے انہیں چیک کر لیا، چاول ہمارے بالکل جو ہیں وہ پک چکے ہیں اور یہ دیکھیں کس طرح وہ کھلے کھلے سے ہمارے چاول ہیں. اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک بتائیے گا. یہ ریسیپی اسپیشل بگنرس کے لیے میں نے جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے. تو بگنرس لازمی اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں لازمی 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 اپنا جو ہے وہ ریویو بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ جب اس وے سے جو آپ نے پلاؤ بنایا ہے تو آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے. اپنا خیال رکھیں اور اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کریں. اللہ حافظ.